Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube chơi game của mình. Hôm nay sẽ là tập thứ 9 của tựa game siêu kinh dị Alan Wake phần thứ hai. Mời anh em tiếp tục theo dõi cùng với mình thôi. Và đừng quên dành chút thời gian để like trang YouTube chơi game giúp mình, như là chia sẻ video, tạo điều kiện cho mình nhé. Tiếp tục với phần chơi của em Saga. Và ở cái khu trại dưỡng lão này sẽ có một cái overlap, để xem lần này sẽ đụng độ với ai nào. Nói chuyện với con râu để mà tìm ông to. Do either of you know where I could find Tor and Odin? Odin is sleeping upstairs, but your grandpa's been acting crazy. He got electrocuted when he smashed the telephone. Ôi Don't trời ơi. make up stories. Tor went loopy and smacked himself in the head with that hammer he's always carrying around. Tor's The hurt. hell? Something's wrong with him. Was Tor hurt badly? He never let go of that hammer when he got electrocuted. It looked like a bolt of lightning hit him. Wham! Zap! Thank goodness Blum took the hammer away from him. It's not Tor's hammer, no matter what he keeps saying. Blum has his moments, even if he is a Russian. Andy May, you can't say stuff like that. That's some fascinating knitwork, Mandy May. What's your inspiration? Oh, I don't know. It is what it wants to be. Taking a break from making those little ornaments for Rose. Do you knit? I dabbled when I was pregnant. Socks, mittens, the usual stuff. Oh, how about knitting me some underwear? One the more hell? crude remark from you, Norman, and I'll put this needle in your ear. Vơ va vơ vẩn. Con râu đây. Xem có gì không nè. Ati, this is your home. You don't need to keep cleaning. I take that mop away, but I know you'll just find it again. Kyllä, kyllä. Mutta once after being told no. Why rest when you are poor to work? Eikö niin? And you know Mr. Blum doesn't like it when you take his work clothes. Why don't you go pick a song from the jukebox? Yes, box Olli Ray. Just thinking about it makes my dance foot waggle. Kyllä näin on. Đấy, con này. Ok, tranh thủ thời gian đi xung quanh xem có đồ lượm nữa anh em ạ. Chỗ này là không có cái gì cây thôi. Đây, đây, đây. Go watch the Deer Fest parade? What the hell? And sit in a crowd of noisy drunks all day? I'd rather stick this knitting needle in my ear. Từ đã qua đây xem có gì không rồi. Wow. Máy này được nha. Hello there. Saga Anderson. Eipä siinä. Name won't make the man worse. Even a Swedish name. I'm Ahti. Thì Anything good on that jukebox? We try to do good, but only Prime comes out. Music from my Swedish brothers, old gods of Asgard. My pals, the perkele Vikings. Perkele. Were you in the band? Minäkö? No, no. Perkele saatana, en ollut. Not so much sweet that it fills the whole stomach. But we have shared a stage or two. hôm nay toàn nói những điều rất là xa xăm khó hiểu anh em ạ.
khi mà ổng phát biểu những cái câu từ mà đi đúng trọng điểm ấy. You said I'd been here before. When was the last time I visited? Let's see exactly what she thinks she remembers. Oh, it's been years. We were all so sad when you left. After the accident. Oh, fuck Cái this. mặt con này mẹ nguy My hiểm daughter vậy. didn't drown. You're remembering wrong. She's at home watching Night Springs with her father. It's useless. I need to stop the story. Mandy May and Norman said Tor is hurt. Why didn't you mention that earlier? Oh, you mean the little bump on his noggin? It's nothing. The residents like to exaggerate. Uh-huh. I need to check Tor's room. Tor's in the wellness center, isn't he? No, he's... Well, yes, but you really shouldn't go in there right now. I'm gonna need you to unlock the door. This is FBI business. It's just... There's some things that, Nó cố ý giấu cái gì đó rồi. Đưa chìa khóa đây. Yes, okay. I'll let you in. Thank you, Rose. Nhanh gọn đấy, có phải nhanh không? Cứ phải lằng nhằng. Mở đi. Watch out. For puddles. You can hurt yourself in the dark. Right. Thanks. That lady is a walking Ủa? red flag. Người đứng ngoài thấy đẹp đúng không? Khoan đã, vô đây đã. Cái bà chè. Okay. Odin said Tor needs help. But from what? Is he turning into a Taken? Ý. Ủa. Ok, đủ thông tin. Gì đây? Ngon. Trung tâm chăm sóc sức khỏe. Thấy đéo ổn lắm anh em ạ. Dark. Empty. Mới thấy cái gì đây Be mà. ready, Saga. What the hell? Mẹ, trong hộp cứu thương lại có đạn, nghĩa là rất hợp lý mẹ gì. Mẹ, trong hộp cứu thương cho cái máu và cái băng cứu thương nó mới hợp lý. Không có ai canh đấy vậy. Ủa, ở đây sẽ có ánh sáng hồi máu này. Gì đấy? Hello? Tor? Gì đấy? It's Saga Anderson. Mới vô hù nhau rồi.
Heo. Này cho một cái con tên. Hơi căng rồi đây. Nghe tiếng đập rầm rầm ở đâu ấy. Ở đây. Đây có ánh sáng hồi máu, chắc để có ai tấn công đâu. Gì đây? Một cái bản thảo khác hả? Tor Anderson had lightning in his veins. This was rock and roll, baby. That Weaver girl had cast a spell on him. Tor would do anything she'd ask. Tor deserved this. Tor wanted this. She wanted the song, a gift. He had to get it for her. Afterwards, it was too late. À, có khi nào cái Tor bà đang lên swung đó his không ta? hammer in frustration. The spark was gone. Black liquid clogged his mind. A bad trip. Tor fought it. He was strong. He'd never be taken. But the darkness could still drown him. Tor needed to warn someone. It was all happening again. Tom was back. Coming back. Tom would need help too if he was going to make it. But the brothers were too old to stop it this time. Tor had called someone. Someone who could help. The name escaped him. Drowned beneath Saga dark rồi. water. Gọi con Saga về này chứ đâu không? Ok, để xem sao nào. Vẹo gì đấy? He's hurt pretty bad, but he tore off his bandages. Why? Tor was here. Mấy là VIP đấy nè. Nope. Tor is being targeted. He needs help. Việc gì cũng kinh. Wow. Có gì đó điểm đáng chú ý gì đây? Này đọc rồi. Còn một điểm nữa đáng lưu tâm gì đây? Không nằm trong vùng ưu tiên làm sao thấy trời. Ở đây còn một cái thẻ nữa mà nó không cho mình tương tác gì hết. Héo. Đường này vô được không đã? Must be locked from the other side. Không phục hồi chức năng. Ổng kìa. Tor, wait! It's me! Đây điểm lưu. Cái dạy cứ từ từ đã.
Biết đâu ngơ ra nó lại cho một phát. Cất đồ ở nào. Ok, đuổi theo ổng nè. Gì đây? Màu nó hơi ê, Oh, come on. tiên sư nữa. Mày lâu lâu làm phát giật cả mình. Đúng, lâu lâu mình quên cái lâu lâu nó chọt phát. Mình quên cái là lâu lâu nó chọt phát. Tiên sư. Một viên đạn nè, nó cho nhiều quá. Bực cả mình. Cứ quên lơ là phát là nó chọt cho phát. Khi ông đi đâu mẹ rồi. An electric lock. Mẹ, Looks like quá it's điện controlled tử. remotely. Phải cái đạn. Chắc chắn axit đây rồi. Nó đang chạy lâu lâu hù cho phát. Tiên sư. Có gì à? This door needs a knob. À, nó cần cái nắm cửa hay cái gì đấy. Chơi cờ le xem. Activate xem. A security computer. Lại là một tờ. Ngày trăng non. The Koskela brothers aren't just in the cult. They're its damn leaders. Đều. Tor left the wellness center. Nah. Thì chắc chứ phải là cái này đúng rồi chứ nhỉ? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Ơ.
Đây. Bloom. Doesn't look right. Thiếu cái mà không đúng nha. Guida Bloom. Cái này tí nữa thì mình để bỏ được. Gì đây? Day, then month. He uses European formatting. Không tốt cho tình trạng say rượu. Uy tín nha. What the hell? Nó lại không mở cho mình. Gì đây? Không hỏi. Trăng tròn, bán nguyệt, non, tượng huyền, tinh. Đây nó khoanh tròn do 17 với 4. 17, 20. Ba mốt 17. Ngày 1 tháng 8 và ngày 30 tháng 8 trăng tròn. Ngày 8 tháng 8 quý 3. Ngày trong 4 cái tháng này đều có ngày 17 nha. Để xem nhập vô đâu đã. Needs a password. And a warrant, technically. But hey, desperate times. What the hell? 246 số. 6 số. Cái này không có số gì chắc rồi. Liên quan tới cái bảng sau lưng mình rồi. Một không một, biết cái liên quan gì không đây? Thiếu cái cán gắn vào đây được. Không 8 13 17.
17 giờ. Ở đây cũng 08 23 17. Ơ. 2308 17. 2308 17. 2308 17. Ơ. À. Ba nhập 2308 17 xem sao nè. Dạ đúng. Xem lại. Nghi cái ngày này nghi lắm. Định nhập là 2308 13 nhưng mà cái này nó theo thứ tự ngày cho nên mình nghĩ cái này nó không đúng. Ngày theo thứ tự thôi, 13 14 15. Chỉ trùng số 23 08 với lại 17. Nhưng mà trên cái lịch này nó lại trùng 4 số 17. Có khi ghi ngược lại thì sao ta? 17 08 23. Đâu, chuẩn con nhà bà sát luôn. Mở. And the doors are open. Ghế. Vô tình lượm được bí kíp luôn. Thôi nha. Nghe tiếng thằng nào nói là gì rồi đấy. Biết ông đi đâu mà tìm. Ông đi về hay đi lên còn không biết. Tiên sư. Một cái chui nó nằm đâu? Ở đây, cửa mở này. Alo, ABC. Cửa này nãy mình mở mà, không quắc. Gì đấy? Trời, tưởng sao? Da. Where'd it go? Cho như kính vậy. Ê! Còn đây à? Ê! Giỡn mặt tao mày. Cút ra. Nhanh. Giỡn mặt. Christ. What the hell? Khá căng. Need to catch up with Tor. Đâu rồi? Đường này bị sập hả? Uh-huh. Một hộp đạn súng săn ở căng tin.
Chết rồi. Thông tin là đây hả? Đâu? Đâu? Ở trong kia có điểm tương tác nha. À, cái búa này. This must have been Tor's. Đạn súng săn mà thấy đâu? Đạn súng săn đâu? Đâu nhỉ? Chắc trong này rồi. Ê! Tiên sư nó. Trốn nhanh thật. Đạn súng săn nhiều quá. Như 2 viên. 2 viên hay 1 viên gì không để ý. Tiên sư cậy thật sự. Bây giờ vẫn bị hù anh em ạ. Không có gì trong này à. Ra ngoài luôn à. Thiệt chứ, không cho gì luôn này. Con râu với ổng kìa. Rồi ông này chuẩn bị vô overlap rồi. Chịu hồi overlap rồi. Overlap rồi. Đâu rồi? Tor? There's an overlap here. Did Cynthia pull Tor in? Chạy xung quanh xem có gì ăn nữa. Ông kia ông chịu hồi overlap rồi. Đây lại cần một cái kìm. Can't open this with my bare hands. Kìm nó kiếm ở đâu nhờ? Chỗ quái gì đây? Ôi rồi ôi. Tiên sư. I don't have the key. Chìa khóa làm ăn gì? Chỗ này là chỗ quái nào? Một cái kịch bản khác. Wheeler used to be the agent of a manic depressive celebrity writer, Alan Wake. Wake had various addictions on his back, an on-off death wish.
Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. PTSD. Now we had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again. Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, took them weeks to bounce back. And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak. Can't be opened on this side. Cái gì lọc cọc rồi. Quỷ gì đấy không biết. Emmett Elwood had had enough. All his life, he'd been surrounded by the same small-minded, impolite, ignorant people in town. Their endless gossip, their nose-picking, chewing food with their mouths open, not washing their hands after visiting the restroom, touching things, touching everything. The world was going to hell. He'd watched day after day how all the nice things in life in Bright Falls were spoiled and ruined forever. There would be a just and terrible reckoning. Emmett had imagined many times how he'd make them pay. He had lovingly tended his anger, made it grow hotter. It was out in the open now. Ugly and slobbering, they reached at him with their unwashed hands. He'd beat them down, beat them until they no longer moved. And then he'd wash his hands with a strong antibacterial disinfectant. Vô đây được không? Rồi, chìa khóa. Bắt nhập số rồi. Thông tin gì không nào? Khách sạn oxy. Mình cần tìm cái thông tin gì đấy để mở cái hộp này ra. Cái gì đây? Ai làm gì đâu? Phòng xem phim rồi. Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Cynthia Weaver hated being old. She'd been a doer, a fighter.
Now the bathroom frightened her, afraid she'd break her hip, like Norman. Cynthia had always kept her lantern close, to hold the darkness at bay. "Oh dear, my lantern. I think I've lost it," Cynthia said. "This will put a smile back on your face, my dear," a voice said. A man's voice. Someone in the bathroom with her. In the dark. The light bulb had blown. She meant to replace it days ago. How could she forget? She had slipped getting out of the tub. She lay in the tub now. She lifted her hand. It looked wrong. Too many hands. In a black void with no sense of up or down, she was underwater. A dark shape pushed her down. Dark water pressed itself into her. She screamed. It came out in bubbles. Chìm luôn rồi. Ok. Cái thông tin gì đấy, mở cái hòm này. Gì đấy? Đừng nhờn nhá. Bất kỳ hình ảnh nào có số. Lệch cạch nha. 273. Ok, có mã rồi. 273. Đi. Đua. Kẹt mẹ rồi. Gì đây? Cầu chì. Fuse. Could come in handy. Tưởng gì quý lắm chứ. Mẹ ghi như thế thì thôi. Giờ đáp của chị vô đâu? Uh-huh. Gì đấy? Đứa nào kêu đấy? Mới nghe đứa nào kêu cái gì mà. Bỏ cô chị đâu ta? Trời ơi.
không mở được. Gì vậy? Quay được mà đúng không? Okay. Nhà kho là ở phía trên này. Is this something they watch on movie night? That looks just like Casey. What the hell is going on? Thằng quần đùi nó quánh lén nha. Vậy thôi hả? Đây có 3 cái đường chui. Need to find the key. Chỗ này ảo phết. Cần cô chỉ làm gì ta? I need something to cut this. Ông kia ông đi thẳng vô overlap rồi. What was that? Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Remember? What? Con này. We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me, or is this the story again? Now. Let's cool it with the language. What? She's clearly lying to me. Why? Rose watched Tor go into the pond. Why is she lying to me? The secret mission for Alan's #1 fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned.
Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Yup. Already got the answers to these. Tự nói hết với nhau luôn mới kinh. Tor disappeared into the pond. It's another overlap. Has to be. How do I get inside? No. Còn nghi lễ overlap nữa. Ủa, bỏ vô đâu? Rose. Wake has returned. Oh my God. You're the hero! You're here to save Alan! I feel so silly for trying to keep you out of the wellness center. I locked Tor and Gale in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Oh, and you'll need my keys to get around. Đúng luôn. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue him. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. Standing there, Saga felt exposed, expecting the shadows to come alive. The needle crackled on the vinyl. The song swelled. Odin had said it was written for her and her mother. Her grandfather's apology. The lamentation of an old man. His heart was broken, sinking into darkness. Odin had said that the song would be a way to know Tor, a way to find him. A light bloomed in through the garden window. That's where Tor had vanished into the pond. Saga knew what she had to do. The page mentions a missing record. Do you know where it is, Odin? Driven by passion, raging like a storm. Your grandfather made the song to apologize to your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you, even if it broke your grandfather's heart. And mine. Listen to the song, Saga. It's all there. Tor only had one record made. He keeps it in the museum. Odin knows my mom's name. Đi vô bảo He's saying tàng my tìm mom nghĩa địa took nhạc. me away when I was still a baby. Plausible. Stay on task. The record is in the museum. The page says the record will open the overlap. Or is the page predetermining it? Am I just playing into the story?
Quay lại What happened to Tor just now? Cynthia took him. Ugh, I knew someone was messing with Tor's head. There's something wrong with the water here. Pipes acting up, black stuff coming out. Cynthia's probably behind that too. Does Cynthia have any connection to the cult of the tree? Oh no, she's way too frail for that. But she used to be this town's best defense against the forces of darkness. Well, after Alan. But I guess it finally got her. Wake is in custody. How have you been in contact with him? He leaves me messages in funny places, like the newspaper, books. Once he even wrote to me with a cloud. If it's something really important, he tells me in a dream. Okay. And what does he say to you with these clouds? Ways I can help him, how I can stay safe, good dinner recipes, ways to kill Taken, lots of stuff. I've been finding some pages of writing lately too, so he must be working on a new book. Exciting. You need to get the residents out of here. It's not safe. Oh, this kind of stuff rolls right off their backs. They've lived very rich lives. Very resilient. But I already told everyone to wait at the designated muster point on the front porch. We run drills every few months. I'm so proud of them. I'm impressed by how prepared you are. We're pretty used to this kind of thing. You're the one leaving those Alex Casey lunchboxes around, aren't you? Guilty. They were the only Alan-related containers I could find online. He told me to destroy the Taken around town, and I needed some way to stash my gear. I even recruited Mandy May to make knitwork decorations to mark the sites. The stashes are for you, too. You being the hero and all. Thanks. I already have been. Wake tells you how to kill Taken? Oh, sure. You're the hero, so you must know all about it. All you need is a strong light, and then your conventional methods of extreme violence. Simple stuff. The tough part is hiding the bodies. I honestly don't know how to react to this. Just doing my part, sister. Ok. Giờ quay lại cái hầm kia thử coi, mở chìa khóa xem nó dẫn đi đâu nhé. Rồi quay lại bảo tàng đi tìm cái đĩa nhạc. Ok. Gì không? Vậy thôi hả? Bà nội có chìa khóa cho được 2 món đồ. Rút luôn cái này. Ok, giờ đi tìm cái đĩa nhạc. Mình nghĩ là Wanda quay lại ông này phải sống dậy cơ. Không, chưa sống dậy. Vẫn ngồi đây mới kinh. Giờ đi dọc cái bảo tàng để tìm đĩa nhạc thả vô đây. Cửa lại. Chạy dọc dọc tìm. Với ai mở đây vậy? Ok, ở dưới đây không có, đi lên tầng trên. Có cái cửa nào bị khóa dưới đây không? Lậm hết rồi.
Mở tham quan hết mới kinh. Cửa tham quan hết từ đầu tới cuối luôn. Gì đây? Hãy thảo gì quăng giữa đường vậy? Odin kẹt đường. Odin Anderson stirred in his bed, his vision hazy, smudged. He felt weighted down by an ocean of dark water. Through the haze, he made out Saga. Odin felt useless. He wished he could tell Saga how his silly faces made her smile when she was young. Too young to remember. Odin used to joke that Tor was her grandfather, but he was the Allfather. He smiled at the memory. Odin was the kinder of the Anderson brothers. Tor lacked patience, more volatile. The brothers fought a lot, but they were inseparable. Now Tor was missing, dragged into darkness. Odin could feel it. Time was running out for both of them. Gì đấy? Mở phòng nào nhỉ? Như bên góc này. Đây. Gì đây? Nằm lóng đây luôn hả? Cái gì đây? Phòng này của phòng bà già đứng tập ấy đây mà. Đi đâu đâu không biết. Không có gì mở được à. Lại lạch cạch nữa. Tiên sư lâu lâu nhảy ra hù phát nữa đi. Ok, mở cửa này xem nào. Cái túi này. À, băng gì? Ragnarok.
Anger's remorse. This is the one. But it's gone. Cynthia has the record. She will tell me where to find it. À, cái địa nhạc nằm trong đây. Nỗi hối hận muộn màng. Ba này là ba nào vậy? Thor Anderson. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. It was too late. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. Where is Angus Remorse now? He is a young girl in love. A rock and roll pleasing. The shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Angus Remorse. Where is it, Cynthia? Drowned beneath dark water. Mẹ trong overlap rồi. The bathroom frightened her. Cut short. She screamed. An old folks care home. Trong viện dưỡng lão, nhưng mà trong trong cái bồn tắm nào đấy. The Angus Remorse record is in Cynthia's room. In her bathtub. Ảo thiệt. Angus Remorse is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor. Bro. Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has Tor in the overlap. Angus Remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. A bathtub, a pond, a lake. There's a theme here. Cũng chưa đủ à. 6 cái rồi. Ok, con này không phải tín đồ là vui rồi. Rose Marigold left these lunchboxes for me. Alan Wake apparently told her to. I guess I owe her one. Ok, giờ đi tìm cái căn phòng của bà kia. Nhạc đã bị chậm mất. Lên tầng 2 thôi. Ông lao công, ông chặn mình á. Chắc là cái phòng đó rồi. Trong này.
Có gì đây? Là cái bản thảo khác. Wheeler set up a foundation with the sales of their greatest hits album. He used the cash to build a nursing facility. The old men deserved it. An old manor in Bright Falls. Wheeler hired a contractor to have it refitted as an old folks' care home. At this point, Wheeler felt good about himself. He had a heart of gold. No need to feel guilty. Wheeler left the work to the contractor and returned to New York City. He had done his part. It was time to turn over a new leaf. The contractors figured out Wheeler was gone for good. They took the money and ran. When the fall rains came, the leaks started appearing. Ok, trong này xem có gì cho mình nào. Cho gì đi. Vài viên đạn rẻ cũng được vậy. Cái gì? Mất anh. Ê! No use crying in the dark place. What has been has gone. But trouble doesn't look like... Key fob's no good without power. You can go to the basement and check the generator. Xuống tầng hầm kiểm tra máy But phát look điện. out. You can never know in which tree the devil sits. Mẹ tiên sư lại là ông The này nhắc basement. mình. Thanks. Mình xuống rồi mà mình có thấy chỗ nào mất điện đâu ta? Những cái này là mất điện, tiên sư. Vậy là chỗ này không ăn nữa rồi. Quay xuống tầng hầm. Gì đấy? Ủa sao bây giờ? Mày mất điện toàn bộ luôn à? Phải thì. Chạy lên đây cái mất điện kinh. May là mình có cái cầu chày dự phòng. Con kia đâu rồi? Cái gì đây? Cái gì đây? Làm sao? Chết rồi. Đâu rồi? Một phát chữ đau để chết rồi. Sao ảo thế? À quên, bắn được 2 phát mà. Đúng. Rồi. Banners to be hung. Chết chị con. Biết rồi. Này phải cần lấy thêm mũi tên rồi, bắn 2 phát. Tốn mũi tên lắm. Đâu rồi, nhả mũi tên lại coi. Chim đâu mẹ rồi. Héo. Em có cái.
Mất mũi tên hoàn toàn luôn anh em ạ, không có lấy lại, không lấy lại được luôn. Tự nhiên mất điện cái bộ này em phi ra liền. Kinh thực. Để nhớ được. Gì đấy? Cái nào bắn tật đấy. Cái gì nó kêu anh em ạ? Shit. I need to get the power back on. Biết ở đâu mới là vấn đề. Nguồn điện nằm đâu chứ nãy mình đi mình có thấy nguồn điện quái đâu. Nhà kho. Bật thế nó không cho mình lựa chọn nên. Thì nó nằm ở đâu chứ? Ở đây. There. Thế. Power's back on. Ở đâu đấy? Để thấy mới kinh. Shit. Careful, Saga. Ủa nhé các anh nhé. Gì nữa? Trên. Cái gì đấy? Trời ơi. A dam? Was Cynthia into civil engineering? Ok, đây rồi. Anger's Remorse by Old Gods of Asgard. I need to play it in the jukebox. Hù hoài. Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow. Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Cynthia Weaver smiled. Lost without her lantern? Nonsense. Cynthia felt as giddy as a young girl in love. Cynthia had loved Thomas Zane. Tom only had eyes for Barbara. Barbara was bad news.
Tom had seen it in the end. Cynthia had been there to comfort him. And when he left, Cynthia waited. Years of waiting. Now Tom had come back to her. They'd be together now. See the world. She'd always dreamed of seeing New York. They were there now in a fancy hotel. She drew a bath. She would become like Barbara. No, better. She sank into dark water. Into Tom. Tom had enemies plotting against him. Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Anything for Tom. Cái là phòng của bả. The Dark Presence uses people's memories, their fears to corrupt them. Vẫn còn một cái. Cynthia was close to someone named Thomas Zane. Is he? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination. The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. An old flame. Maybe Tom was taken. I'm guessing the woman in this photograph was not Cynthia's favorite. I feel like I'm missing some context here. A lantern. Was Cynthia using it for protection? Did she know about the Dark Presence? A power station. Everyone needs a hobby, I guess. Tor's a romantic, huh? Chữ T nữa mới ghê chứ. Đủ rồi đấy. Tor is not becoming a Taken, but Cynthia is definitely corrupting him. Trying to keep him away from me? Macbeth.
còn cái căn phòng cuối cùng này. Nhưng mà đáng lẽ phải có hộp cơm chứ nhỉ? Tìm đéo ra nhỉ? Cơm nằm đâu? Nhưng mà trong này bọn bình thường nó bỏ nhiều quá, không có. Rất nhiều mấy cái này, dùng để đánh dấu thôi. Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Bloom was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes, but I like his shoes. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways. Bloom like to talk. Ông này ảo phết nhỉ? Karaoke. Cái này là biết mở được cái ảo chứ. Bây giờ xuống bỏ điện nhạc cái tay vô kia là được đúng không? Vô cái. Gắn vô thì đi vô và lắp nhiều máu thấy vẫn hơn. Cần gắn cái này không nhờ. Ok, anh em đợi xíu nhé. Ok, tiếp tục nè. Người chơi vẫn là khó nhé. Có chủ đang chơi nửa chân đổi đâu. Bây giờ đi bỏ địa nhạc nào. Đấy. Rồi, chơi chiêu này. Đúng chưa?